ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण एवं माता सीता ये विश्वामित्र ऋषि संगे जाऊले जते बेले से पथर रे भगवान कर पाद पड़गला से अहल्या मुक्ति पाईगला। तार धीवर धीवर जते बेले गंगा पार होकर जीवार लगी धनु भगन कहीं जाऊले जे नानी कहबे बोले से समय से धीवर भगवान कर पाद जते बेले धुइला कैवर्त धीवर पाद धुई करी तार गामुछा जते बेले पुछला तेणु काना है अरे फाले को धीवर पोछिला गामुछा हस्तरे धरिण चिरी बेनी फालो कली हस्ते चिरी बेनी फालो कली हस्ते भक्त जन प्राण हिते हे मर्त जन्म मरते मर जन्म मरते भक्त जन प्राण हिते। नारी को क्या बोला जे भगवान तमर पाद बाजिक गोटे नारी पाषाण होइतला मुक्ति पाइला जदि तमर पाद म नाबरे जदि लागबा मोर नाब भी जदि गोटे नारी होई गला बोला एतकी कुटुम का करी पुड़ी गला का बोला भगवान का बोले डाकिले नाविक गंगा पारी करी दियो इटा सता बाबूरे बोहिलो किने अब तुई माल भटा करी 5 एकड़ कोले का करबू तोर ठिका सब पोले जीवा एंता गुटे डुली कोमाले तो मैं खाई नहीं पारे वर्ष जाको अरे किशोर से गामुछा के भगवान रामचंद्र चिरी देले दुई फाल करी अरे काना करी जन अरे फाले को धीवर मुंडर बांधिली मुई फाले को शून्य फिंगिली बाबूरे अरे बड़ देउल नील चक्रपति हो तो पावन बाना कली बाबू से कोई बर्तर गामुछा फाले तार मुंडरे बांधले और फाले को शून्य जन फिंगले सेटा से पतित पावन बना है जे नानी पतित बोले काना जे नानी कहबा बाबू हो हेंता कथा दादा घुरे कहूथिले ताकोटा पद्य सरी जे टाइम हे गला जहा जान मा गामा मो पिला बहिलो गिनी आज होजे पादी दंड बारगार बोडमाल बहिलो गिनी अरे गोटे जमग रे गोल हगा न अरे बेलारी चुड़ी उकनी मुड़ी 3-4 थरो हेलु न राडी जोड्डा झुरी पड्डा देरी तोते केही नेले पाउनी करी तोर बुआ भाई मते देले पोकायर जाकी मारी करी तोते साइकल जे आनु जे हला तोते साग ए मोर भलो विधाता करिछि तोते मते जुलिलो तोते मते जुली ए चूरी भाजी हुए सारा राती भाली भाली लो राती भाली भाली ए रखिबा को इच्छा नहीं मरुचे मुई भाली लो मरुचे मुई भाली हेंदा कथा भाई ना दादा नहीं जाइथिले केते दूर सनु धरबार के पड़बा हमको हैं बादो ना हले केंती हेबा बादो हेबा बुझलो कि नहीं
যেনু ছাড়িছন হেনু ধর্মা নাই বুঝল গা হে মোর 21 দিন পত্র সৌরা নাম দেলে লো সৌরা নাম দেলে এ সবার পিলা মানকর সঙ্গে খেলি বুলিল সঙ্গে খেলি বুলি আর সবার পিলা মই যেন ধনু এক কলিল ধনু এক কলি রহিযা কেনতা হলা বা আমি তো টিকে সানলু ওই মুই তো কহিদিলি এটা আমার পহেলা স্টেজ বাবু মোর দোষা দোষ থিলে ক্ষমা করো বইলি আমার বাজক আজ্ঞা গুরু মোর গুরু সেটা গুরু হ গুরু মুই মুই প্রশ্ন নাই পচরাবার কে আমি তাঙ্গনু কিছু শিক্ষা লাভ করবার লাগি কহুছু হেলা আমি বাদ করবার লাগি না আসি যে মোর গুরুকে কথা পদে কহুছে ই ভূমি সুতি আর হস্ত সুতি কেতে দিন বজাবো হ গুরু আর কেতে দিন বজাবো হস্ত সুতি নাই করি করে আসি বলে তুমি অপবিত্র হয়ে গিয়ে কাহি আইছ দেবন্ধু তোমার গাদি গুধা কি আইছ কিনা গো দেখো না হলে এখানে খারিয়াতে জোর আছে জাগির বুড়ারে মারিকির পলে আসো আর হস্ত সুতি কেতে বেল তক রয়েছি মন্ডলী রে যদি তমন মুই শিক্ষা করমি যদি ঢুলর বাবদা আমি বাই দরকার যদি ঢুলর বাবা যদি আমি দুই লোক কিছু আলোচনা করমা মুই বি কিছু শিখমি তমন হেনা তুই শিক্ষা করবো এনে কানে আছে রানী মাই উলগুন হলে মোর বাহে বস বলছি না জানি বাদ্য বাদ্য দুড়ে অক্ষর বাদ্যর অর্থ কেন আমি গুরুকে প্রশ্ন নাই করবার কি শিক্ষা লাভ করমি আলে কহবে এতকে বাদ্যর অর্থ কেন বেশ ঠিক আছে বাবু তারপরে কেনতা আছে হে মোর সবর পিলা মানকর সঙ্গে খেলি বুলি গা সঙ্গে খেলি বুলি এ সবর পিলা মুই যেন ধনু এক কলিল ধনু এক কলি এ ফলমূল খাই রহি নিবিড় কানন লো নিবিড় কানন আরে হর গৌরী সেবারে থায় মোর মন লো থায় মোর মন কিছু দিনে হর গৌরী প্রসন্ন হইলে লো প্রসন্ন হইলে আর আম্ভ স্নেহ ভক্ত ভাবে ধনু এক দেলে গা ধনু এক দেলে से दिन दुई धनु हईला मोहर ठामना पिनक नाम मो दुई धनुर ए धनुरे कहा को मु शरण मारई 25 प्रकृति मारी व्रत मुई करई भाना हेंता थिला बुझलु कि नी इटा सेटा
আর গোটে কথা রে বাবু হ্যাঁ যার খাইব তার গাইব বলছন প্রশ্ন পচারাইଥିଲେ ଦେଇଛ ହେଲା গোটে কথা পচরাবো কারণ না হলে ছাড়মে যাইমি পুতার বনেগিরি